أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلمة طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم 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 بسم الله الرحمن الرحيم 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 সাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এটি একটি সুন্দর একটা আমল। এভাবে যদি আপনি ডেইলি 5 বার
এই আমার এইটি একটু শুনেন বা দেখেন। দেখা গেছে শুনলেও 5 বার 20 পাশে 100 বার দুরূদ শরীফ হয়ে যাচ্ছে, 20 পাশে 100 বার ইস্তেগফার হয়ে যাচ্ছে, 20 পাশে 100 বার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অত্যন্ত কঠিন ফজিলতপূর্ণ একটি আমল। আমার জানা মতে আমি যতটুকু করছি, আমার জীবনে আমি যতটুকু জানছি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল, খুব ফজিলতপূর্ণ আমল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সমস্ত কাজ শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহির রহমানির পড়তে হবে এবং প্রতিদিন বিসমিল্লাহির রহমানির 5 বার 20 পাশে 100 বার পড়লে এটা অনেক ফজিলত আছে, অনেক নেক। বরকতের জন্য বিসমিল্লাহির রহমানির পড়তে হবে। বরকত, শুধু বরকত আর বরকত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বোঝার তৌফিক দান করুন। যদি আপনাদের ভালো লাগে এই বেশি লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার দিবেন এবং এটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের কাছে দিবেন, যাতে আমল করে আমলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খাস রহমত তাজিল করবে। আল্লাহ কবুল করলে আমার অনেক সওয়াব হবে, আপনারাও উপকৃত হবেন, আমিও সেই সওয়াবের ভাগীদার হব, আমার অনেক উপকার হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে মাফ করুন। ওয়াখিরু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা রাসূলুল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা সাইয়্যিদুল মুরসালিন। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।